बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वजल्लहु ताला फरजल शरीफ। आज हम तबर्रे की अहमियत के हवाले से एक रिवायत आपके सामने पेश करते हैं जो किताब मुस्तदरकुल वसाइल से है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जनाब सैयदा निसाइल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मसाइब व आलाम टूट पड़े। इनके लिए अपने वालिद की जुदाई का गम कम न था कि इन पर उम्मत ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया। इनके अम्वाल इनसे छीन लिए गए, इनकी मीरास गसब कर ली गई, इन पर और इनके खानवादे पर जुल्म किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि को इस कदर अजियत दी गई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नमाज में अपने ऊपर जुल्म करने वालों के लिए बद्दुआ किया करती थीं। यही सबब है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के तमाम चाहने वाले इन पर जुल्म करने वालों पर इजहार बरात और लानत करते हैं, बल्कि आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक ये एक मुस्तहसन अमल है। इस ज़मन में इस मशहूर वाक़या से इस्तिफ़ादा करते हैं। ये रवायत हैशम बिन अब्दुल्ला नाक़िद बशार से है। बशार कहते हैं कि कूफ़ा में अपने मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में शरफ़याब हुआ तो देखा आप सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खुरमाए तबरज़ का एक तश्त रखा हुआ है और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तनावल फरमा रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए बशार आओ तुम भी तनावल करो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह मुबारक करे और अल्लाह मुझे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान करे। मैंने रास्ते में एक चीज़ देखी है, इसकी वजह से मेरा दिल बैठा जा रहा है और कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें मेरे हक़ की कसम, आओ ज़रा तनावल तो करो। बशार कहते हैं, मैं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करीब हुआ और तश्त से रत्ब लेकर तनावल किया। फिर हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बशार तुमने क्या देखा है, वो क्या माजरा है? अर्ज़ किया, आका मैंने हुकूमत के कारिंदों को देखा, एक औरत को मारते पीटते इसे जिंदान की तरफ ले जा रहे हैं और वो औरत इस हालत में फरियाद करती है, अल्लाह और उसके रसूल से मदद चाहती हूँ मगर कोई इसकी मदद नहीं करता है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसे क्यों मार रहे थे? अर्ज़ किया, जो मैंने लोगों से सुना है वो ये कि जब इस औरत का पैर फिसला तो वो ज़मीन पर गिर पड़ी तो इसके मुंह से बेसाख्ता जुमला निकला, ए बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने आप पर जुल्म किया है अल्लाह इन पर लानत करे बेशुमार। बस इसी वजह से वो औरत इस मुसीबत में मुब्तला हुई है। बशार कहते हैं, मैंने देखा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ खाने से रोक लिया और मुसलसल गिरिया फरमाते जाते हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुमाल, रेशे मुबारक और सीना का हिस्सा आंसुओं से तर हो गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए बशार उठो और चलो मस्जिद सहला चलते हैं ताकि इस मोमिना की रिहाई के लिए दुआ करें। रावी कहता है, इधर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चाहने वाले को हाकिम के दरबार की तरफ रवाना किया और दस्तूर दिया कि वो वहीं पर रहे और वहां से हटे नहीं। अगर कोई हादसा रूनुमा होता है तो मुझे बाखबर करे। बशार कहते हैं, हम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा मस्जिद सहला आए। हम दोनों ने 2 रकात नमाज अदा की। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को आसमान की तरफ बुलंद फरमाया और बारगाहे अल्लाह ताला में इस औरत के लिए दुआ की। रावी कहता है, दुआ के बाद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में तशरीफ़ ले गए और सिवाय सदाए नफ्स के कोई चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद सर मुबारक उठाकर फरमाया, उठो मोमिना आज़ाद हो गई है। बशार कहते हैं, हम बाहर आए तो रास्ते में इस चाहने वाले से मुलाकात हुई जिसे हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा था। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे दरियाफ्त फरमाया, बताओ क्या खबर लाए हो? इसने कहा, आका वो औरत आज़ाद हो गई है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कैसे? कहा, मुझे नहीं मालूम मगर मैं हाकिम के दरबार में खड़ा था। इतने में अचानक एक मुहाफिज आया, इसने मोमिना को बुलाकर दरियाफ्त किया, तुमने क्या कहा था? मोमिना ने कहा, मेरे पैर फिसले, मैं ज़मीन पर गिरी तो मैंने कहा, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, आप पर जुल्म करने वालों पर अल्लाह लानत करे बेशुमार। इसके बाद मुझ पर सितम ढाए जाने लगे। वो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चाहने वाला कहता है, इस मुहाफिज ने 200 दिरहम निकाल कर दिए और कहा, इसे ले लो और हाकिम को माफ़ कर दो। मोमिना ने इसे लेने से इनकार कर दिया तो मुहाफिज अंदर गया और बाहर आकर कहा, अपने घर जाओ।
مومنہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنہ نے 200 درہم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ چاہنے والے نے کہا ہاں مولا علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ وہ ان پیسوں کی ضرورت مند تھی۔ بشار کہتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جیب مبارک سے ایک تھیلی نکالی جس میں 7 دینار تھے۔ فرمایا اسے مومنہ کے گھر جا کر دے دو اور میری طرف سے اسے سلام عرض کرنا۔ راوی کہتا ہے مومنہ کے گھر گئے، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام پیش کیا۔ مومنہ نے حیرت سے پوچھا تمہیں اللہ کا واسطہ سچ بتاؤ، جعفر بن محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ کہا ہاں، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، باخدا قسم آقا نے تمہیں سلام عرض کیا ہے۔ یہ سنتے ہی مومنہ نے ایک چیخ ماری اور غش کھا کر گر پڑی۔ راوی کہتا ہے ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، اتنے میں سے ہوش آیا تو پھر دریافت کیا سچ بتاؤ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کہلایا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، یہاں تک کہ 3 بار یہی پوچھا۔ پھر ہم نے کہا اسے لے لو، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے، مبارک ہو۔ مومنہ نے اسے بڑے احترام سے لیا اور کہا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دینا وہ اپنی اس کنیز کو معاف کر دیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آقا اور ان کے پدر بزرگوار اور ان کے اجداد صلوات اللہ علیہم کے سوا کسی اور کو وسیلہ کے لیے بہتر نہیں جانتی ہوں۔ راوی کہتا ہے بارگاہ امام علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ فرمایا اور مومنہ کے لیے دعائیں دیں۔ کتاب مستدرک الوسائل جلد 3 اور کتاب بحر الانوار جلد 47۔ اس واقعے میں کچھ اہم نکات ہیں۔ اس واقعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر ظلم کرنے والوں سے تبرہ کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سہلہ جا کر اس خاتون کے لیے دعا فرمائی۔ امام کا مسجد سہلہ جانا اور اپنے چاہنے والوں کی اس کی خبر گیری پر معمور کرنا، اس خاتون کی مالی امداد کرنا بتاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ جس عورت نے بی بی پاک کے دشمنوں پر تبرہ کیا، ان پر ظلم کرنے والوں پر تبرہ کیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیا کچھ کیا اس عورت کے لیے۔ اس خاتون نے دوسرا نقطہ کہ اس خاتون کی طرح ہمیں بھی اپنی تکلیف و پریشانی کے وقت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت کو یاد کرنا چاہیے اور ان پر ظلم کرنے والوں پر لعنت کرنا چاہیے۔ بے شمار لعنت، بر دشمنان سیدہ زہرا بے شمار لعنت۔ اور ایک نقطہ کہ جو تبرہ کرتے ہیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے خود دعا کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر اگر تبرہ کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ جائے۔ اور مختصراً یہ کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ظلم کرنے والوں پر لعنت کرنا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری ان ویڈیوز کو تمام لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے اور رزق معرفت کی نشر و اشاعت میں ہماری مدد فرمائیں۔ ہمارے پیج یا علی مدد ٹورانٹو فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل یا علی مدد ٹورانٹو کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف۔